to see. Hello, Federico. That you... Hello, Federico. Hola, Federico. Wala pa din. Hola lang. Wow. Okay lang. Iinis na ako sa Marunong ba mag-Tagalog si Federico? Hindi yan marunong. Hindi. Ah, hindi. Ano siya? English, marunong Spanish. siya. Spanish. Ay, parang si ano pala to? Si Carol. Carol, help us. Si Carol, ano din yun eh. Espanyol din yun si Carol eh. Wala, Carol. Buenas. Ano ba pag ano pag tanghali? Ano ba tanghali? Ha? Ewan. Ewan. Lakas ang boss. Lakas ang boss. Ha? No, wait lang. Ano pang translator? Hirap naman na ito. Para ba? Habla Espanyol. Ah, okay. Oh. Wait Wala lang. ka dyan. Wait lang ha. Wait lang. May translator ako dito. Matagal nga lang mag-reply. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes para usted. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿y Ah, ustedes? okay daw. Patay, hindi natin maintindihan. Kung nag-feedback naman ano yan? Feedback? Ano ba nag-feedback? Sa akin ba? Hindi ko alam.